हेलो फ्रेंड नाता तेसार पाठ अर्थात सम्पर्केर तृतीय पाठ आज के देखाबो एकदम लास्ट पाठ। एरपरेও यदि किछु बाकी থেকে থাকে আপনারা कमेंटे जानिए देवें, आमी कमेंटे उत्तर दिए देव। तो धोला तबे बेशी का बिलम्ब काते नाता तेसार पाठ एटे जेदाबुन छेले ताहले मुंडारीते कि बोलबो, मुंडारीते बला हय कड़ा हन। कड़ा हन ताहले बाणीते केमन लेखाटा होबे, मुंडारी बाणी हरफते कटा केमन शिखेछि आमरा, एरकम क शिखेछि, क संगे अकार युक्त आछे, अड़ संगे आकार युक्त आछे, तारपरे कि ना हयर संगे अकार युक्त आछे दंतन कड़ा हन। एरपरे कि ना मेये, ताहले मुंडारीते बला हय कुड़ी हन। कुड़ी हन बाणीते लेखाटा केमन होबे, कयेर संगे हर्ष युक्त आछे, तारपरे अड़ेर संगे हर्षइकार युक्त आछे, हयेर संगे अकार युक्त आछे कुड़ी हन। ठीक आछे, तारपरे कि आछे ना खोका, खोकाके मुंडारीते बला हय कुनु। माने छोटो बाच्चा छेलेदेरके खोका बला हय ताके, ताहले आमादेर से मुंडारीते बला हय कुनु। मुंडारी हरफे लेखाटा केमन होबे कुनु। एरपरे कि आछे ना खुकी, छोटो मेयेदेरके बला हच्छे खुकी बला हय, सेई खुकीके मुंडारीते बला हच्छे कुनी। कुनी बला हय। एबार एई कुनी हरफते केमन लेखा होबे, कुनी। एरपरे जेटा हच्छे स्वामी, स्वामीके मुंडारीते बला हय हेरेल। स्वामीके बला हच्छे हेरेल। तो हेरेल हरफते लेखाटा केमन हय, हयेर संगे एकार युक्त आछे, तारपरे र आछे, रयेर संगेও एकार युक्त आछे, तारपरे ल आछे हेरेल। एरपरे स्त्री जेटा आमार मेसे थाकतो केशव भाई कमेंट करे जानिয়েছিল যে मिसेस बा वाइफ मुंडारीते कि बला हय। तो असंख्य धन्यवाद केशव भाई के जे कमेंटे जानिয়েছিলেন। तो सेई स्त्री के मुंडारीते बला हय बहु बला हय बा एरा बला हय, एरा एरा। एबारे एराटा हरफे लेखाटा केमन होबे, रयाकार एरा। एरपरे आछे भाई बोन जेटा आमी आगेई बोलेछिलाम हागामिशी, आबार आरो कोथाओ कोथाओ प्रचलित आछे बा आमार एई एलाकाय प्रचलित हय जे भाई बोनके बकबया बला हय, बकबया बकबया। एबार एटा हरफे लेखाटा केमन होबे, बयेर संगे अकार युक्त आछे, एबारे कयेर संगे अकार युक्त आछे, आबार ब, बकबया। এই হচ্ছে ছেলে কড়া হন, মেয়ে কুড়ি হন, খোকা কুনু, খুকি কুনি, স্বামী হেরেল, স্ত্রী হচ্ছে এরা, ভাই বোন বকবয়া। ঠিক আছে, इनाटा फार्चा काते ओड़ो कना कना बाकी मेना को इना ओड़ो मैं पाठ तालिंग ऑल तनालिंग लेली पे आर लिंग नो ताइनो पे। नाती
যেটা আমাদের মুন্ডারিতে বলা হয় জাইকড়া। জাইকড়া মানে হরফতে বাণীতে কেমন লেখাটা হবে, বর্গের জয় আকার হর্ষই ক অড়াই আকার জাইকড়া। তাহলে নাত্রীর ক্ষেত্রে জাইকুড়ি, সহজ জিনিস তো। অর্থাৎ কড়া কুড়ি, ছেলে মেয়ে, এটা জাইকুড়ি। জাইকুড়ি। তারপরে কি আছে না বন্ধু। বন্ধুকে মুন্ডারিতে বলা হয় সুংতি। বন্ধুকে বলা হচ্ছে সুংতি। সুংতি। তারপরে আছে কি না শালা। ইরিল কড়া। যারা বিয়ে করেছেন হরফতে কেমন লেখা হবে, ইরিল কড়া। ইরিল কড়া। এরপর শালি, তাহলে ইরিল কুড়ি। ইরিল কুড়ি বাণীতে হর্ষই, এর সঙ্গে হর্ষইকার যুক্ত কুড়ি, ইরিল কুড়ি। তারপরে কি আছে না ভাসুর। ভাসুরকে মুন্ডারিতে বলা হয়, এরপর কি আছে না ভাসুর। ভাসুরকে মুন্ডারিতে বলা হয় বাউ হজারিং। বাউ হজারিং। তাহলে বাণীতে অলটা কেমন হবে, হজারিং হয় চন্দ্রবিন্দু বর্গের যে আকার বাউ হজারি। এরপরে মায়ের দিদি। এরপরে আছে কি না মায়ের দিদি, যাকে মুন্ডারিতে বলা হয় কুকু। কুকু বাণীতে অল কেমন হবে, কুকু। তো এইটাই ছিল যে নাতা অর্থাৎ সম্পর্কের লাস্ট পার্ট। এরপরেও যদি কোনো বাকি থেকে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দেবেন, আমি একদম কমেন্টেই উত্তর দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। মা তবে অড়মিশা সবেন কে ইসুসু সারহা ইসুসু সাবিন জোহার গে।